Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ramazan bayramı mübarek olsun. Allah nice seneler yetiştirsin. İnşallah İslam alemine seneye daha da bu zulmet kalkmış olur insan, İslam aleminden. Daha güzel Ramazanlarla inşallah Mehdi Aleyhisselam'la Müslümanların rahat olduğu, hak yolda olduğu Ramazanlar geçiririz inşallah. Ümidimiz öyledir. Şeyhimizin himmetiyle bu yolu devam eder inşallah. İnsanlara hayırlı olsun. Bütün Müslümanlara, sağır insanlara da hidayet olsun inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Holy Ramadan finish. This is Eid Mubarak inshallah for all of human being, because this is from Allah Azza wa Jalla to Eid, to feast. It is blessed from Allah, Eid al-Fitr and Eid al-Adha. For every human being, this Allah make them to be in right way. Give them iman also, inshallah, and to save our iman and to be in safe in this world, because now all people is in the not good condition, because there is oppression. Allah take this from this world. Next Ramadan and after Ramadan, all Ramadan, to be happy Ramadan for all of the human beings, especially for people to come to right way, inshallah. Way of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, way of Awliyaullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.